Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Korogol laso lasina jarasuba kabo kam flebani kan bogo bele jenu fo ni son janba bi kusebe ka fo mena fayda do di e ma bi fayda mi ibata ka bare e yere ibi nafan soro ara nafolo go sira koro fayda mi anyoma bla rezo so kan foloba anyoma yere fana tina blaka foni mi nana na korogol laso lame ja anyoma bara e yere de anyoma publier mi ta anyoma bla anyoma tina bla an wele le fo o te yere fo ide ni ko sisan remorque tigi ma ko ndake anu alon charger ka ta ka bona ay ko mi ni ko ay ta ke baji charger ta ka bona chega frita bancho ko mere chega frita na on ta banti nu ye soda ka to jariya le ka boka dim fleba ni kanu ba ma mugo son korola so be boko o ke ka di ema trobo masado ko be asara no lalabi mali lalabi ne kunte lalabi la me muna nta lamina parce que ne kuma onyo ko kalte oblanya koura donc ola no ga tie no go ne malalabi trob go sra koro muto fa no anu lalabi akaramo ri anti lalabi ni lalabi karamo ri we baro sra me onyo atakini no baro onana ala se kwa sara lumina ndura ka lalabi a richesse in konna kata lalabi re soro chana mogole ak fonsire dani ki pi fana ka faidan chama ne di mogoma ka mogo na fana idimbe ne min de masisan ibe na yala murko waka warla ibe kala nyona ka bude adaga ko ndu ko dima me ka ikalara ko kemandi me ba so fi sabillahi bi ala ne lalabi sababu yara labi horoma ko so ngoso aguma trobu denne kanu noe masa sulemana yi do me faydan de ma masa sulemana le fanaka me faydan do yesu so contrôler diem be anyon ta kan ni la fola ka blaka mo bina na ni le lajigi ka nyona bla comme oba an la digi chugomina fayda mi barato di jawra bi jira ko fana jega ka ko man bali jega to la ni ka san ta lo ya san ma fi e na ko la so tale mede ta lo ta jega san ni ka jega san jega ni yero lo nyere ya fle jega ni ya ngulu fle ni jega to ka bundo ya ngulu fle trobu dene chime jega no ngulu jega to ko fana ni tara ta fana san lora i yera warra ya ngulu continuer trobu den chima ngulu kan nous est troubudé fana la ma galaka feti donc nous la bani kanuba ta jegen san lora era masa sulemana ki tan comme ka chugo minatan tonti lete adama lete masa sulemana lete ibe masa sulemana chika ale bunya ni ga masa sulemana chiku bunya ibe ni chika do masa sulemana kono ibe tonti chika do ni kono di ko lu chika do nyongo sisa ibe ni severi naka doga ya chugo a seber ada do riyal ya seber na riyal ni ada do be ben dami ma ya seberura ni ko o seberi kan seber ka ban ni seber ban ko fe ada abisa ada do lira kwa ina fo ni keme fla ni temps ni kele ni bisaba donc o be ben dami ma de ibule seberi ni kante kuma ala taw ko sira koro an yu masai ni kante kuma goro o we sondoro we bandora o la ni mo na ni fe ayan na fo ko sira koro ba tigi test ka fle forba e so jwal be nyenin tigi ande la ko video ke katel donc o la ni kan dun wona sisa e be jegen tige yoro woro e be jegen to tige yoro woro ni a jegen tige yoro woro sisa ibe ngi siri jegen kan kusebe ni ya soro to yi ibe sa soro ke chugo nura kanya ibe kuma kan ngi siri kusebe dinna shikilin ga jegen tubi futi karan ko da mate iba dum ni ku domini ala ka son ni jabi ka bo ko fe pendant wati kuralo tiga wati men bay ibnu jabi soro nashi clan to kilin ibe le ke chodi ibe ta zaban kilin ni bo masa sulemana trabu kila chama mi masa sulemana ni zaban ke yiri mu ta manyo fe ta zaban yini kurworo fana ni ga zaman kurworo yini ba blebe saraga la kan kusebe ni jamfan che ni ya soro to yi ibe nashin kilin ke ka zaban tobi iba ko iba mitli wolovla kanoro nyona adadu da nima kirwora ibe na wolovla mka kan sa oye semen adadu dafani bolo karamo ke ni kan utiliser duo ke koro la so a bangi bagaw a koro a dogo a kanunyo a muso a dewu o duo be mbo o duo le jumesa ala shi jen kinan laban ko nyumandi numa
karamɔgɔkɛ ni le ya dugawu ye k'i bila yɔrɔ naani ŋaniya bila yɔrɔ tɛ k'a fɔ ko salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh